Oke, Assalamualaikum. Ini kita lanjutkan lagi ya ke track 241. Di track 241 ini akan menjelaskan ada nurses often have to handle patient inquiry over the phone. It is important to assist the caller as much as possible while remembering to respect patient confidentiality at all times. Mr. Bouchard had a fall at home and has been in hospital for 4 weeks after suffering a stroke. His daughter Gillian phones the ward nurse Simon for some advice. Nah, ini jadi ada seorang bapak namanya Mr. Bouchard yang dia memang kena sempat jatuh dan sudah di rumah sakit selama 4 minggu karena menderita stroke. Yang merawatnya adalah anaknya Gillian. Gillian ini pas nelpon yang diangkat itu ada perawat ruangan namanya Simons. Gillian ini meminta beberapa nasihat. Nah, kemudian kalian ketika mendengarkan conversationsnya itu harap dijawab 4 pertanyaan itu. Yang pertama adalah what can happen to a person's emotional state after a stroke. Kemudian who will Simons ask to call Gillian? Nanti Gillian harus nelfon siapa? And then 3, why cannot Simons discuss Mr. Bouchard progress with Gillian? And then who does he suggest Gillian speak to and why? Jadi nanti kita akan menanyakan hal-hal ini ya. Oke, itu untuk yang bagian E. Kemudian F sama G ini berhubungan. Jadi di F ini adalah pertanyaan atau respon dari penelponnya. Sedangkan di yang G ini adalah bagaimana perawatnya itu memfasilitasi atau merespon terhadap concerns dari penelpon. Nah, ini kita harus mematchkan gitu. Jadi misalnya kayak yang A ini, I'll make a note in Mr. Butcher's note and pass the message to his coworker. Ini untuk kasus seperti apa yang dia kasus yang 1, 2, 3, 4 atau 5 atau 6 kah yang membuat perawat ini akan membuat note dari Mr. Bouchard. Oke. Untuk lebih jelasnya, saya akan dengarkan lagi tracknya dan kemudian saya akan berusaha jelaskan per bagian. Oke. 10.3 Good morning, 12 West. Simon speaking? It's Gillian Donovan here. I'm Gilbert Bouchard's daughter. Am I speaking to one of the nurses? Yes, it's Simon here. I'm a staff nurse on this ward. Right. I'm a little bit worried about my father. Nah, ini tadi ada dia ngomong I'm Simons, I'm the staff nurse on this ward, ya kan? Kalau di sini D itu berarti tadi yang untuk bagian nomor 2. Callers do not know the title or rank the persons they are speaking to. Jadi kan tadi dia nanya whom I'm speaking to. Nah, perawatnya akan ngomong I'm a staff nurse on this ward. Karena kan dia nggak tahu ini yang nerima telepon siapa ya. Nah, kemudian jadi kita sambil ngerjain 2 bagian ini sekalian ya, saya supaya nggak harus mendengarkan 2 kali. Kalau kalian mau mendengarkan 2 kali, itu boleh untuk praktis kalian. Mother, I don't want to be a nuisance. Not at all. I'm happy to help you if I can. Nah, ini kalau tadi I don't want to be nuisance, berarti ini ada nih ngomong nuisance. Nah, apa tadi respon Simons-nya adalah not at all. I'm happy to help you if I can. Berarti tadi yang I itu berhubungan dengan yang nomor 1, I1. Oke. Kemudian kita lanjut ke ini akan ada terakhir nih. What can happen to a person's emotional stroke after stroke? Actually, I'm the nurse who's looking after your father today. Oh, that's good. He's coming home soon and everything's sorted out as far as that's concerned. But I've been worried about his moods lately. You never know how he's going to be. You know, if he's going to cry or laugh at the wrong time. I can understand why you're concerned. It's quite hard for everyone to handle, isn't it? Oh, I'm glad you understand what I mean. It's quite embarrassing. I didn't want to say anything about it, but it's been quite difficult. He was never like this before. He always kept his emotions under control, but now he's like a different person. Yes, I know what you mean. It can be quite difficult after a stroke.
People who've had a stroke can be quite emotionally labile, you know. Nah, ini yang pertanyaan nomor 1. What can happen to a person's emotional state after a stroke? People becomes emotionally labile. Nah, ini jawaban nomor 1 gitu loh. Jadi di mana perawatnya ini Simons menjelaskan bahwa memang biasanya orang-orang habis stroke itu memang akan maksudnya akan bertingkah emosionalnya itu tidak stabil. Kan tadi itu si anaknya menjelaskan, bapak saya dulu nggak seperti itu. Kadang-kadang pas dia sekarang, saya nggak ngerti pas kapan dia tiba-tiba sensitif, tiba-tiba ketawa-ketawa gini. Jadi kenapa itu terjadi gitu. Nah, itu Simons menjelaskan. Oke, selanjutnya nanti kita akan lihat untuk percakapan nomor 2, 3, dan 4. Kalau yang di bawahnya tadi kita yang B-nya ya. Di B ini tadi udah yang B-nya ini sudah dijawab. Kemudian oke, nanti kita lanjutin lagi deh. Yang ini kita ke nomor 3 dan 4 dulu. Their moods and emotions go up and down, and sometimes their emotional responses don't match what they're really feeling. They might laugh even though they're very upset, or cry when they're happy. I'll make a note in Mr. Bouchard's notes and pass the message on to his key worker. Nah, ini tadi yang ini. I'll make a note in Mr. Bouchard's note and pass the message to his key worker. Yang E ya, ini sesuai dengan callers worries that their concern will not be dealt efficiently. Jadi karena supaya si anaknya itu yakin bahwa ini tuh beneran dihargain. Nah, makanya Simonsnya bilang, ya udah nanti saya bikin catatan lah supaya nanti ini disampaikan ke key workernya. Jadi yang ini, yang E ini this is for 5. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, nanti Simons akan minta Gillian itu nge-refer ke siapa. Nah, itu kita dengerin di track listening sini. She'll call you and talk to you about how you can help your father at home. That would be really helpful. I'm afraid I felt like I don't know what's going on. It's so overwhelming. I understand. Now, do we have your contact details on file? Nah, tadi dibilangin Simons bakal minta key worker. Jadi key workernya yang akan nelpon Gillian, dan terus nanti key workernya itu yang akan membantu Gillian untuk menjelaskan kesehatan bapaknya. Yes, I gave the nurse my phone number yesterday. Have you got the results of the tests Dad did yesterday? I'm sorry, I'm afraid I can't talk to you about your father's results because of confidentiality. We can only discuss the results with you if your father gives us permission. Oh, yes, I forgot. The privacy laws. That's right. But I can direct you to the discharge planning nurse, and you can discuss your concerns with him. His name's Stephen Wiseman. I'll give you his direct number in case I can't put you through. Thanks. I appreciate your help. Oke, nah itu tadi. Nah, kemudian ada kan, why cannot Simons discuss Mr. Bouchard progress? Nah, itu tadi dibilang confidential issue, privacy law. Jadi memang setiap pasien itu berhak untuk menentukan hasil medis dia itu boleh di-share ke siapa aja. Jadi karena memang kita tahu hasil medis itu tidak untuk semua orang, dan harusnya hak pasien untuk pasiennya itu mau siapa aja yang boleh tahu. Nah, jadi karena privacy law itu nggak mau Simons itu menjelaskan. Nah, di sini kan ada kan nih, I'm afraid I cannot talk about your father results because of confidentiality. Nah, ini di sini yang berarti nomor 6. Callers do not know what information they can request and what is confidential. Jadi anaknya tuh main nanya aja tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah confidential. Jadi 6 itu terkait yang C. Yang D tadi udah staff nurse, yang not at all juga nggak apa-apa. Kemudian yang F itu adalah yang ketiga. Callers are concerned that will be cut off or not directed to the correct department. Jadi tadi kan Simons mengarahkan si Gillian ke discharge planning nurse yang itu adalah Steve Wiseman. Nah, ini terkait dengan I'll give you his direct number in case I cannot put you through. Jadi memang si Simon menjelaskan bahwa nanti akan ada perawat discharge planning nurse namanya Steve Wiseman dan akan diberikan nomornya. Oke, jadi itu kira-kira penjelasan dari track 24.1. Saya harap kalian lebih paham, and feel free to ask more if you don't understand. Oke, thank you.